sirifu sarafa be bɔ fo nyɔrɔ ka avion ta kana Bamako sigi ka kuma na e ma na o sigi ka kuma kelen na e ka kila ka bɔ Badalabugu yo fama wa ka taa o fo o kɔrɔ mi ibina koyi fɔlɔ ni buye kun bɛ na e de kun bɛ taa kunbɛ koyi buye kun bɛ bɔ avion kɔnɔ a kun bɛ de minɛ bon sisan nɔ Asimu ka bonni ye koyi Asimu ka bonni ye Asimu ye président ye n'a bɛna bɛɛ b'a jɔ tapis rouge gan o de bɛ fɔ a kun o de taara a kunbɛ koyi Asimu ninnu Choguel ninnu taara a kunbɛ koyi wa buye nana wa buye ka foli kɛra wa an tilala k'a fɔ hali buye bɛ kan mun mɛn an y'a ka foli ko de la koyi buye ka foli de kɛra spécialement a bɛ kan mun mɛn Asimu buye yɛrɛ ko tan ya an y'a fo an ye buye fo f'a yɛrɛ y'a dɔn k'an y'a bonya an ye buye fo f'a yɛrɛ y'a dɔn k'a ye maaba ye an ye buye fo ka tila ka ɲɔrɔ aéroport an bɛn'o tɔgɔ da aéroport Cheikh Amadu la wa o ye buye fa de koyi buye fa tɔgɔ dɔnna Mamutu Diko ne Bala Kote buye fa ye Cheikh Amadu la ye Ousmane Serifu Madani Aïdara bilahi talahi a fa tɔgɔ ko Madani Suala Baya a fa tɔgɔ ko Baya ya koyi Mamutu Diko ne Bala Kote mɔgɔ si t'i fa tɔgɔ dɔn i fa tɔgɔ ma fɔ koyi mɔgɔ si t'a dɔn ne kɔni b'a dɔn mɔgɔ si t'a dɔn n'a digira mun na o ka sɛbɛn kɛ n y'a fɔ n ko mɔgɔ si t'a ka dugu dɔn dɔw ko k'i bɛ bɔ Tɔnbukutu n ko Tɔnbukutu dugu jumɛn Tɔnbukutu dugu jumɛn bilahi tɛ Tɔnbukutu ka i ye Gawo ka de i ye Tɔnbukutu sɔrɔ Mama ka sira de fɛ an bɛ a bɛɛ kalama ok u bɛ bloku de ci ne tɛ bloku u k'a fɔ kɛ Tɔnbukutu ni dugu in de don a ni dugu in de don a quartier filɛ bilahi tala a tɛ yen ba ka quartier i ye yɔrɔ min ka i b'o dɔn i ye Gawo ka de ye yo fa wa an ka foyi tɛ dabila I kama wa I bina koyi I nana yan nɔ I y'a faamuya wa yan la ilaha illallah sigika kuma in tɛ dabila koyi minnu bɛ k'i defa wa ne Bala Kote koyi nafigiya ju ye mun ye I b'o dɔn dɛ k'a fɔ I bɛ fanga defa ko wa k'i bɛ supporter o mɔgɔw olu ye nafigiw de bilahi parce que an bɛɛ ta ye fasoko de fasoko minnu bɛ ka baara kɛ fasoko la o ye Asimu Goyita a n'a ka gouvernement Choguel n'a ka gouvernement Asimu n'a ka gouvernement olu de bɛ ka jamana in baara kɛ ok maintenant sisan nɔ mɔgɔ minnu t'olu fɛ I ye faso jugu de mɔgɔ minnu t'olu fɛ I ti faso fɛ mɔgɔ minnu t'olu tɛ bɛn I n'u ma bɛn mun de kama parce que I tɛ faso fɛ mɔgɔ minnu tɛ fɛ ka tɛgɛrɛ fɔ olu kun e tɛ faso fɛ donc e tɛ taa olu ka foyi la e n'olu man di I tɛ t'u ka foyi la I ma sɔn u ka foyi ma I ma sɔn sigi ka kuma fana ma mais minnu bɛ k'e défend olu ka tila k'a fɔ tuguni k'olu bɛ Asimu défend mais mɔgɔ yɛrɛ k'i sigi k'i miiri mɔgɔ yɛrɛ k'i sigi ka to I dalakan kan mɔgɔ yɛrɛ k'a dɔn mɔgɔw de bɛ k'i lamɛn mais attends mais mɔgɔ bɛ se ka kɛ Muhamadu Ala fɛ cogo di ka ban Muhamadu la I bɛ se k'a fɔ I tɛ lɛdu k'i b'o naji min mais I bɛ se ka ɲinɛ dun ka dɛsɛ a ku la cogo di mais I bɛ se cogo di ka Asimu supporter ka sa Asimu ko kɛlɛ la ka tɔgɔ sɔrɔ Asimu ko kɛlɛ la ka tɔgɔ sɔrɔ Mamutu Diko ko kɛlɛ la e bɛ ka Mamutu Diko défend mais Mamutu Diko ni jɔn bɛ ɲɔgɔn na an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na ani mɔgɔ si tɛ ɲɔgɔn na ni Asimu fanga tɛ ani mɔgɔ si tɛ ɲɔgɔn na ni Choguel fanga tɛ e bɛ ka dɔw dɔgɔya ko parce que olu ko k'u tɛ Asimu fɛ mais dɔ bɛ ka tila ka dɔ défend ko k'a bɛ Asimu fɛ mais nin bɛ se ka kɛ cogo di e défendikɛla I ko Arasi Baci I b'o kan ko parce que k'o tɛ Asimu fanga fɛ o tɛ Choguel fanga fɛ i y'a fɔ Amion I bɛ k'o tan k'o tɛ Choguel fɛ I bɛ ka Bube tan I bɛ ka Kawujimu tan mais olu si tɛ Asimu fanga fɛ I bɛ ka tila ka Mamutu Diko fana défend Mamutu Diko tɛ Asimu fanga fɛ donc I bɛ se dɔ de la soit I sirannen dɔ ɲɛ soit I natalen don dɔ la soit I natalen don dɔ la sinon minnu ma nata jama b'olu ta dɔn dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ Mamutu Diko t'a si fɛ a tɛ Asimu fɛ i y'a fɔ Mamutu Diko ka kɛlɛ kun tɛ foyi ye e ko Irisiw nana k'o jara e Mamutu Diko dun bɛ Irisiw nali contre la Mamutu Diko ka kɛlɛ kun ye Irisi ko de parce que ni Irisiw ninnu nana olu bɛna I Yaki o I Kufa o olu bɛn'u bɛɛ bugɔ ka don ɲɔgɔn na olu bugɔli ka don ɲɔgɔn na o tɛ Mamutu Diko arranger u bugɔli a cousinw de don a t'a arranger a tɛ don a la wa mɔgɔ mɔgɔ bɛ Irisi ko la a t'o la n'ale de fɔlɔ wulila k'a tɛ Irisi ko la e ma ta mun na Mamutu Diko m'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko mɔgɔ t'i bolo bɔ kafiri dɔ bolo k'a don kafiri dɔ bolo wa a kan bɛ jɔn de ma ko mɔgɔ tɛ bɔ Faransi bolo ka taa Irisiw bolo nka kun y'o de e t'o bɛɛ kalama wa I b'a kalama pɛrɛ I b'a kalama pɛrɛ donc ni
mais attends, elle l'Amérique là où il est, mais moi il est cadeau, mais quand comment moi de faire, hakli be moi mununa. Ok, mais ne be se trop dit, quand fombe fanga défend, moi mute fanga fait mot défend. Tché, nuko, ah il est be mouné no fait de. Abe mouné no fait vidéo ko là de. Abe mouné no fait vidéo ko là de. Vidéo, afo vidéo kela où il est fana, afo moi te dans ça, afo doma kesa. Si quoi là ka barka du là. Ala ka barka du la ala ki shitiki ya shiko ima ali Burkina be onu e video ke ube folike ali ima ali Ivoire on shiko bi fo ima ye ali Malian be yoro ya fa ni jamana wara mo na kube tien fodro ya fa ya folike la dme ka digo defamaga dofo uba fo muna parce que ube ba don prêt ya fa ma wa itise ka ke dien kono ya fa ma asimu fanga fe ka ke shokel fanga fe ki te tien fo digo itise ki to ki be tien fo digo fana ki bi na ki be fanga defa o mu nafiki adam dele anta doa depa mata sigi ka kuma na ibora ka video kaka sinon mogo mata sigi ka kuma na ni ku yake mogo were na lete sang ta sura wo tikita itise ka tankui parce que ya ta duni sinon ebe tien de fait digo joni ama war de ma e ma ka war mina ma foi de ma e ba ko tien de kama e tien bla ibo kalama ay m5 janfa ibo kalama atara ka shogal to kala kono ibo kalama atara misiri kono ka shogal to atara misiri kono avec 2 ministres atara misiri kono avec 20 morts 2 ministres et 20 morts atara no misiri kono ka kla ka botuni yo famia wa ponte tike koy ita tikere asimu nunu comme ne kumangene u mesunokola ukuye ngwele kan wole o mansoro ya fama ku sona ka autorisation dima ya fa pour que ikata ka tabuye fo noko wa obebe yo fa bo buye foli bora la kana treble ne ngume sunokola suno ala asimu yo mun ke ne plenty do akama mais yo arranger ita ponte ke kui ita tikere batala bugu régime là c'est interdit ibi klenga ta magasuba noko ite mamtu digo ta ika jouer ka nefula ka tabido Ivoire nunu kwa ne dribbler de kui ne Roger Milani ya famawa magasuba ibe ninta Ivoire ye mona demu do na cette année en bas bon mamtu digo ta c'est un grand dribbleur que Mali n'a jamais connu ya famawa ibe mamtu digo ta abe ina fo sangade atode Bakoko contrôle dirigé orienté Bakoko sanga ko Bakoko abe se ballontan na ni Bakoko abe se dribbler la ni Bakoko yo fama abe se Karen Fra la ni Barakai Eral Baraka abe Karen Fra katime Baraka ka ben alan krache ya fama abe penalty mine katime Karamogo Jane ala ka hinala jilbisu go gardien dok no Karamogo Jane abe se penalty mine la ni Karamogo Jane ya fa abe se coup franc na ni segu ko Vitaligi ala ka hinala bilay aka takli do bablo ate la sin sumaru bulo ate René bulo ya fama wa ta abese takili dala ni René abese ni jelba bagarni bilay takili ba bula akunte ali dadu bulu akunte ali sami bulu saminja yo fam abe boga binga teme ali Fernand Koulibaly ka équipe nationale bikele Fernand Koulibaly ni tafoy ni masuba tani mamtu digo ife ibe tabido forcé ibe nefu do mamtu digo la bedo 5 minutes à la fin avant kuna wolo mais au aller au tal ite pontiere ibeta coupe du monde coupe d'Afrique jouer ibeta quoi dugula Roger Mila ire bi kumbe I bangata nyanga sigi ka kuma ke wanya kedu go anya kede wakaramogo ba ben nana ko buye nana nyoro Brésil pele nana buye nana alhamdulillah rabbil alamin buye nana yo fa Valderrama fana kumbe chrétien wa fin ya fa wa chrétien wa nyamogo kumbe Valderrama fana kumbe abana pe Michel Platini o fana tarasegu Michel Platini yere do ge sogo ko Michel Platini yo fa mam tukane Gilles Bougandé fana ko mesegu ka utala donc ya fa Soufi Blal c'est fini ani bine ko ibina pepe mo chiti dombli ibina de ko mam tudigo ibina c'est fini ibina ikele ko Accra di est-ce que ayre be dunsa Accra yere ti ibina ko Accra c'est tout ikele ibina ko Accra c'est fini Accra frère rebe min bako kana balaba Accra ibina ko Accra ni ibina c'est fini. One love à vous tous. Kana ponte kere. Ite ponte kere. Inana abu ite ponte kere. Yanga ora makluga problème na jango etanya na bol. Mamtu digo c'est fini. Wa irishu na kwe mamtu digo. I cousin nous ma marfa bla mu fo oui. A ben alache. Pap Diallo, il est mou fort c'est ça.
ni mu ye faso janfa Mali charia de a fɔ k'i jɔ ka mugu ci la Pape Diallo ye halala ye koyi M5 mɔgɔw ka Pape Diallo ko ka ne koyi Jobala Junior ngo Pape Diallo de ye Jobala Junior ye Pape Diallo an b'i fo k'i barikada k'i ka cɛkɔrɔba fo k'i ka musokɔrɔba fo k'i ka quartier la mɔgɔw fo one love à vous tous Kana Balaba wa an bɛ bi ta bila parce que n fari man di na a banna pewu ni n ko ye fulaw ka vidéo ye fulaw ka Pape Diallo M5 Pape Diallo in bɛ tiɲɛ fɔ voilà merci one love à vous tous c'est fini one love à vous tous Kana Balaba an bɛ segin ka na a dankisɛ den Pape Diallo de y'a dankisɛ dan den Pape Diallo M5 mɔgɔw ka porte-parole Pape Diallo ale de y'a dankisɛ dan den Jobala Junior Pape Diallo de ye Jobala Junior ye a dan den c'est moi qui te nomme Jobala Junior bilahi un bâtard c'est un bâtard il restera bâtard un bâtard ou an b'a fɔ Pape Diallo a fɔ pra un bâtard ou bâtard de ɲamɔgɔden ɲamɔgɔden de koyi cɛkɔrɔba bɛɛ ɲamɔgɔden fɔ musokɔrɔba bɛɛ ɲamɔgɔden fɔ i b'a fɔ pra ko fa ni mu ye ɲamɔgɔdenya kɛ o ka ɲamɔgɔdenya bɛ fo ye ɲamɔgɔden o bɛ fɔ cogo di tubabukan na bâtard c'est tout one love à vous tous